एक ब्रह्मानंद शेपाळकर व्हेरी हॅपी पंचायतीन म्हाका आयज ऑनर केल्लो आसा पद्मश्री अवॉर्ड मेळिल्ल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडच्यान आनी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज एक्सलन्सी रामनाथ कोविंद व्हेरी हॅपी टू पंचायत हे सगळ्यांक गॅदर जाल्ले आशिल्ले आमी ताळगांव काणकोणचे भाव आनी भयणी ऑफ ताळगांवच्यो जे म्हाका सदांच ल्हानपणाच्यान म्हाका आतां पासून एक प्रोत्साहन दिल्लें आहा म्हाका आनी सर बेस्ट ब्लेसिंग दिल्लें आहा म्हाका आनी विश करपाक आनी ऑलवेज डावन टू अर्थ ही ऑलवेज एन्जॉयड माय होम सॉयल ऑफ तालिगांव आनी आय एम चड हॅपी आहा आनी त्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जाता इतलें ताळगांवचें जितलें जाता इतलें बरें जावपाचें तें जावचें म्हणून मागता देव बरें करूं ओके थँक्यू सो एक मॅच एनिमलाचेर आमी क्लियर करीत जाल्यार वी सेंडचे जे वी आर प्राउड टू तालिगांव सो नाव प्रपोजल इट इज नॉट अ प्रपोजल इज अ क्वेश्चन गाब्रियल टिमाटो ताणें क्वेश्चन विचारलो म्हाका आसा गाब्रियल इट इज नॉट अ प्रपोजल इट इज नॉट अ प्रपोजल इट इज अ क्वेश्चन यू आस्क एंड आई हैव गिवन आंसर आता टाइम लागला आता आम्ही सांगता आम्ही आता आमचो मार्केट ऑलरेडी येवपाचो आसा इट इज इन प्रोसेस सो सगळे जाल्ले आसा जेन्ना आमी वी कॅन थिंक अबाउट बाजार एकूच हे दवरचें त्या विकली बाजार आमी करपाक ओके सेकंड तेजे प्रपोजल आसा तेजे नॉट प्रपोजल इट इज अ क्वेश्चन आसा ही ओके आनी फायबर फुटना जावपाक आनी सेकंड पर्पज आमी ते बोटी झाडाक बांदून दवरतात हायटाक येयली म्हणून वचना जावपाक सो हे दोन पर्पज क्लियर जावपाक जाय मातशें हें कर इन्स्ट्रक्ट कर ओके आमी पंचायतीक केन्नाच इन्स्ट्रक्शन दिवच्या तो क्लियर करपाक हांवें सांगलें ताका पूण थोडे वर्सान तेणी कातरलें ओके वन मोर थिंग आतां सेसन गोंय सांगलें वॉट्सॅपाचें घालता पेस 2 स्पीड ब्रेक घाला ती तान फास्ट वयता आनी भुरग्यांक गाडी लागली जाल्यार कोण जबाबदार दिता The speed breaker is an excellent thing that can be done, but the whole road should be done. No, it's dangerous. जायते जाण भुरगीं सायकल घेवन व्हिडिओ आहा म्हाका कडेन पडली ती सगळ्या थिंगा रस्त्यार पूण ते हे करूंक जाय त्या पिवंक येता तिंगा बंद करा सगळ्या जागा हवाई पासून लोक येता पिवपाक बाटली मारता पिकनिकाक येता सगळो कचरो करता पूण सगळो हवाईच्या लोकांक पेवर्स रायट अप आता outside hotel look that is not hotel outside people आम्ही सुद्धा पोलिसांक काढला outside तिका कितले 200 जातात तुम्ही जाणा चेक आय थिंक सो दॅट ऑटशेल जंक्शन जायते एक्सिडेंट जातात सगळे जाण विटनेस हा आय ऑल्सो हॅव पर्सनली विटनेस्ड अ फॅमिली फ्रॉम ऑटशेल हू हॅड अ फॉल so it is a mandatory either we put a island or we put a traffic signal point speed breakers is not possible there. I am also aware that it's not possible but a solution to this problem because it's very sad to see that when family hits with an accident and Orchard people, not everyone is from a well-to-do family. Back and forth they have to keep going to JMC. They don't get bed sometimes. They are on stretchers till whole night. We have witnessed this. To make people's lives more simple and accident-free, let's come up with a very good solution, sir. And I think the signal would be a best thing if it's possible. Thank you. We'll send our actually we already sent, but repeatedly we'll send. सर्वे नंबर ना म्हणून हांवें इल्लीगल म्हणिल्लें हांवें इल्लीगल टावर कित्याक म्हणला इल्लीगल टावराक NOC घेतला चिंचोळ्यान परमिशन दिला चिंचोळ्या विलेज म्हणून आमी आसा शंकरवाडी
तो सर्वे नंबर जो सर्वे नंबर थंय एनओसी तुका एनओसी हांव दाखयता एनओसीचेर खंयच सर्वे नंबर ना की ही एनओसी डेटेड 10/12/2021 ताचेर खंयच सर्वे नंबर ना कितें म्हणलां परमिशन फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ ग्राउंड बेस्ड जेसीएम इन अ प्रायवेट प्रॉपर्टी चितोलेम तालिगांव विलेज इन तिसवाडी तालुका बिलॉंगिंग टू सुनील सचिन पै आतां म्हाजे पळय दोन एक ऑब्जेक्शन आसा सुनील पयाची प्रॉपर्टी आसूं आय हॅव नो इश्यूज सुनील पयाची प्रॉपर्टी खूब आसा चिचोळ्यान आसा शंकरवाडीन आसा तालिगांवांत खूब आसतली पूण जेन्ना तूं परमिशन घेता सर्वे नंबर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तूं चिचोळ्यान परमिशन घेवन शंकरवाडीन टावर बांदूंक शकना सारकें बरें आसा एक टावर न्ही दोन टावर न्ही तिसरो टावर हो तीन टावर तूं जेन्ना बांदता तेन्ना तुवें पळोवपाक जाय हांव इल्लिगल कित्याक म्हणटा जेन्ना तीन टावर बांदता आनी जेन्ना थंय इतल्यो एक्टिविटीज चलता दोन आनी एक इशू तो बी गव्हर्मेंट एक्वायर स्ट्रेच आसा इशू तुमी पयलीं पळोवपाक जाय तो जो स्ट्रेच आसा टीबी हॉस्पिटल टू शंकरवाडी जंक्शन शंकरवाडी वॉशिंग सेंटर ते वॉट एवर इट इज थंय तो एक्वायर स्ट्रेचान इतल्यो इल्लिगल एक्टिविटीज चलता अजून पर्यंत पंचायतीन लक्ष घालूं ना दिला लेटर दिला तेणी सांगला दे विल कन्सिडर दे टोल्ड अस टू अपील आम्ही आरटीआय मागला रिगार्डिंग गव्हर्मेंट स्ट्रेच इट इज ओपन गुगल मॅपार क्लियर दाखयता ते क्लियर आसा आनी तुमकां खबर आसतलें तो ट्रान्सफॉर्मर आतां जितलो धोकादायक केला रस्त्या सायडीक घालून दवरला तेय तुमी लक्ष घालचें कित्याक जो ट्रान्सफॉर्मर थंय आशिल्लो बरें इतले ते गाडयो धुता ते खंयच्यान उदकाचें कनेक्शन कोणें दिलें तेंय पळोवचें पडटलें तालिगांवान लायटीचें परमिशन कशें दिलें तेंय पळोवचें पडटलें आतां तुमचो इशू केन्ना येतलो रिगार्डिंग गिविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो इशू तुमचे कडेन येतलो तुमी आतां सेक्शन 240 पळया 244 पळय इज बेस्ड ऑन 244A आणि 244B ताणेच म्हणला इज अ गॅझेट इज देयर हियर एनओसी घेण्यासर आमच्या लायटीचे कितें See what it says. The content of the policy shall be order of the government in terms of the section 304 of Municipality Act 1968 and directions under section 244B read with section 244A of the Goa Panchayat Raj Act for its implementation. आता 244B कितें म्हणटा तो पळय मातसो तुका सांगता वाचून इफ यू प्लीज power of the government to allow to carry out any development works in the panchayat area notwithstanding anything contained in this act the government in the public interest may issue direction to the panchayat to carry out any development works or such other functions as the government deems fit including permit construction of the structure building in the following cases lastly कितें म्हणटा गव्हर्नमेंटच सांगता पंचायतीनच परमिशन दिवचें म्हणून फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट आता जी पॉलिसी काढला म्हणटा तुम्ही कितें जेन्ना इल्लीगल आसा ते खरेंच इल्लीगल आसा इतली वर्सां जेन्ना इल्लीगल बिझनेस चलता ते बी गव्हर्नमेंट एक्वायर स्ट्रेचान गव्हर्नमेंटान ते सगळे रिकवर करचे पडले काय ना पयशे आतां गव्हर्नमेंटान रिकवर करचे पडले आतां इतली आनी पळय जेन्ना टॉवराक परमिशन घेता चिचोळ्यान तूं सर्वे नंबर घालना तूं टॉवर बांदूंक शकता तूंच म्हाका सांग जेन्ना तूं आमकां घर बांदपाक परमिशन दिता सर्वे नंबर इम्पॉर्टंट ना तूं आमकां कन्स्ट्रक्शन करपाक दिना मागीर टॉवर कसो आयलो जेन्ना आनी इतली डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियेन इतली आसा लोकांचें ऑब्जेक्शन आसतना कित्याक जाय you cannot play with the health of the people that was the main concern and that too with हांगा कितें who is he to give a NOC तो एक इशू येतलो whether ताजी गाय गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी इट अक्वायर गाय ना फूल स्ट्रेच अकॉर्डिंग टू अस इट इज अक्वायर पोर्शन थंय तेणी वॉशिंग सेंटर घातला ते कार पॉलिशिंग घातला गॅरेजीस चलता मागीर रेलिंग चलता कितें सगळे इश्यूज चलता थंय इल्लेशा जाग्यान तूं कितें करतलो इन 500 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड वॉट यूल डू लायन आशिल्ली 11 केवीचो एक पोल आशिल्लो गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी तो तूं काडटा नाल्यान घालता यू शिफ्ट दॅट पोल टू द नाला वचून पळय तुमी इन्स्पेक्ट करा हांगाच रावता इन्स्पेक्ट कर वचून 11 केवी काडला तुमी आनी नाल्यान घातला आनी तूं कितें बिकॉज जस्ट टू पुट अ टॉवर यू पुट दॅट 11 केवी पोल इन अ नाला बरें 11 केवी टू दॅट टावर दॅट शूड बी अ सर्टन पॅरामिटर आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो ते तूं वायलेट करता बरें आनी एक आसा इशू थंय जे आज वॉशिंग सेंटर आसा थंय ट्रान्सफॉर्मर आशिल्लो तोच ट्रान्सफॉर्मर काडटा तुमी आनी अनसेफ करून रोड सायडीक घालता लोकांची जिविताची खेळ मांडटा हे कोणें केलें जेन्ना फर्स्ट टायमार सुनील पै हो आमचो पंच आशिल्लो तेन्ना तो ट्रान्सफॉर्मर अचानक शिफ्ट जालो जेन्ना आमी खंयचोय खांबो किंवा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन घेवपाक वता
तूं आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 100 फाटी रावंड मारपाक लायता. एप्लिकेशन कर, पयशे भर, कामो शिफ्ट करपाक जाय 25,000 भर. हांगा कांयच जावना. तो निवडून आयलो, ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट जालो. ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट जावन थंय वॉशिंग सेंटर जालें, कार वॉशिंग सेंटर. त्याच्या सायडीक पॉलिशिंग सेंटर जालें. तूं मातशें तालिगांव एक रावंड मारून पळय. ते जेन्ना तूं टर्न मारता, एक सायडीक ते सारके रस्त्यार पावला, दुसऱ्या सायडीक एक क्रेन पार्क केला. क्रेना सायडीक बेतो घातला, बेतो म्हणल्यार तुगे मोड आनी मोड अशें सिच्युएशन क्रिएट केला. आमी पळय, आमकां वी हॅव नथींग अगेन्स्ट डेप्युटी सरपंच. फक्त कितें आसा, आमी तिका सांगिल्लें की हो टावर आमकां नाका, एक नाका, दोन, हो तिसरो टावर म्हणून. आनी इन अ स्मॉल प्लेस आमचें मेन ऑब्जेक्शन आशिल्लें तांच्या बिझनसाचेर सोन आशिल्लें. देर इज अ पायपलायन which goes to the governor, specially to the governor, who is the head of the state, supreme head of the state. ताका ते उदक पायपलायन वता. ती पायपलायन थंय सकयल आसा. इट इज देट. तेय तो कन्सिडर करना. कांयच कन्सिडर करना आसतना आतां बरो लिगल आशिल्लो, तूं रातचें काम करनाशिल्लें, रातोरात कित्याक काम करपाक जाय? बाउन्सर कित्याक काडपाक जाय? गरज आशिल्ली? आमी कितें केलां, दादा कितें केलां? कांयच ना. आमी फक्त ऑब्जेक्शन आसा सांगलां. वी जस्ट सेड वी ऑब्जेक्ट टू द मोबायल टावर. आनी आमकां लागून न्ही, शंकरवाडीच्या लोकांक, चिंचोळ्याच्या लोकांक, बोरपाड्याच्या लोकांक, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. म्हाका पर्सनल कांयच ना. पूण यू हॅव टू सी दॅट सगळें सिच्युएशन पळोवपाक जाय आशिल्लें. कांयच पळयनासतना म्हणून आमी तुमचेर कांय म्हणून नाशिल्लें. पंचायत केन्ना एक्ट येता वेन इट इज अ इल्लीगल. इल्लीगल वाय? परमिशन इज गिवन इन चिंचोळ्यान, ही इज डुईंग इट इन शंकरवाडी. दॅट इज एनओसी हांगाच आसा. देर इज नथिंग ऑन द एनओसी. यू कॅन रीड इट. No. You have it. Still, but there is no survey number. No survey number. Name of Sunil Pai is there. Sunil Paiचे आख्खे तालिगांव असू शकता. We don't mind it. पूण कितें प्रॉब्लेम? तेणी सर्वे नंबर घालून हाडूंक नाशिल्लो. आनी अशें न्हय की इलेशे एरियेन जेन्ना वेन द कॉन्फ्लिक्ट आसता, आनी हांव तुमकां आज रिक्वेस्ट करता, तुमी तें इन्स्पेक्शन करचें आनी कितली परमिशनां दिला पळय ती पळोवची इलिगल बिजनसांक, तेंय पळोवचें. कित्याक जेन्ना चॅलेंज करतात लोकांक की आपूण करून दाखयतलें, तशें ना. आनी कितें आसा, बेश्टेच मॅडमीचें नांव घेतलें, मॅडम आमच्या बरोबर आसा, हें आसा. पळय, तालिगांव वी हॅव इलेक्टेड MLA. आमी स्वता वोट करून 5 मेंबर वोट करता. अशें न्हय की तूं आमकां आपूण जाय तें करतलें, तशें नासता. इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. डेव्हलपमेंटाचो इशू जेन्ना सो येता, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. बेटरमेंट आसा, डेव्हलपमेंट आसा, लोकांच्या बऱ्याक आसा, वी आर ऑलवेज देर. आमी केन्नाच ऑब्जेक्ट करचे ना. पूण अशें न्हय जी दादागिरी करून, हें करून, बाउन्सर हाडून. बाउन्सर आमी म्हणना तिणें हाडलें, ती इंडस टवर्स तेणें हाडला बाउन्सर. इट वॉज देर बाउन्सर, तांचे ते बाउन्सर. पूण अशें करून करपाचें ना न्ही. म्हणून आमचें आशिल्लें लोकां कडल्यान. म्हणून आमी तुमकां फर्स्ट एक कंप्लेंट दिल्ली. सेकंडली आमी तुमी म्हणटाले PWDचो इशू आसा. थँक्यू. अंडरस्टँड. नाव फायनल वी फायंड अ कमिटी. आमची जो पळय इन्स्पेक्टर आसा आनी कमिटी म्हाका कित्याक जाय, ते आमचे 2 मेन आसा ते पे करपाक. सो आय एम सगळी कमिटी वाचूंक जस्ट दवरपाक. पयलीं आमकां ते एजन्सी होलमार्क समथींग तिच्यानी आमकां लेटर दिवपाक जाय. देन वी हॅव टू आस्क द ग्राम सभा, बाबा हे एका खूंय दवरया, हेच्या घरा कडेन दवरया, हेच्या गांवडा कडेन दवरया. ते ग्राम सभा म्हाका येयला पळय जाल्यार आमी तेका दिवता. पूण तेजे पयलीं प्रपोजल येवचें. Already warned the PWD to rethink about the NOC. Wait, rethink about the NOC. Suppose they are not going to rethink what they are going to do. That I want to. Then we'll take a decision. No, police has answer. If no, if Maka to report किती आता, त्याने तो फाले. Wait. तिने तो सांगले फाले PWD. We are revoking them. Finish the matter. इन्व्हेस्टिगेशन तुझे दाखवले तुझ्या कडे कंप्लेंट. That is the different.
you are saying resolution to investigate. No, not to investigate. Baba, you can't stop the work when there is an order, Baba. You can't supersede anything. You can supersede. You can supersede. Sterilization is the key to controlling the food. Yeah, this suggestion is discussed in our meeting and we finalize it. The villager address not being enough big. It is need to be considered as per the schedule and not as box basis as it has been happening currently. मैं आता है सब अभी so that is the thing. As of now, we are only the complaint. It is issue. Okay, I'm on now. The sponsor also complaint I got up. And last, I'm the success end. That is actually that is credit goes to the Gram Sabha member and the village manager and the madam. 3 months. 3 months is the time frame. They have succeeded. Finally, they what I mean succeed झाला. ते आता implement करूया. No, आधी म्हणून divided. There's no argument. It's No, just that I want your this thing. you Wait. have full cooperation. I want your cooperation, not now. I want your cooperation. I will call you for this is hello with committee. We'll see to Guys, suggestions are meant to be read out. If you don't want to read the whole letter, at least read the suggestion I suggestion. will We read. want pure Yeah, attention. suggestion I will read. Why we give time for I our will read the panchayat? suggestion. Because we wanted Ma'am, we want the I'm benefit. telling you, last 50 years I am in the circle and I know how much hardship I face to clear this file. At last. I mean, process Korea, but the guy letter do we'll take a process. Okay? Now, Veluskar, correct. I think it's not there. Veluskar. आम्ही कमिटी काढण्याचे आता माहिती त्याच्यामध्ये रिप्लेस करूया. फर्स्ट उसे जेनिफर मुशर्रफ MLA of Taligaon. Now त्याच्या काढलेला पीटर मार्टिन आसा. Now our secretary change. आणि तुमचो ऑब्झर्वर आसा एक्स ऑफिशियो घे म्हणजे कोण पळय सेक्रेटरी आसता पळय न्ही तेजे तो हे घे म्हणजे एक्स आता ऑफिशियो रोहित पिरेरा सेकंड रोहित रेगा पॉइंट डिप्युटी सरपंच उर्मिला माजरेकर लोकल हेल्थ ऑफिसर PHU मेंबर निविता कुतिनो हेडमास्टर ऑफ स्कूल WBH सरस्वती मुरगांवकर केवडे पंच मेंबर सुनील शेख JE of PWD कॉर्पोरेशन हातून वॉटर संडे दीज आर द कमिटी आणि कोणाक एका कमिटीन भाग घेवपाक जाय पार्टिसिपेट एज अ मेंबर्स. What are these committees? Matter. He knows the matter. The following of the matter is a different issue. No. जेन्ना आमी ग्राम सभेत कितें आसता ग्राम सभा cannot end like this. ग्राम सभेत सदांच रिझोल्यूशन म्हण आसता रिझॉल्ट. ग्राम सभा कितें आसता सदांच ताका तालिगांव म्हाका खबर ना तालिगांवची ग्राम सभा खंय चलता ती. ग्राम सभा has to resolve something. It has to be resolution. It has to be resolution. Without resolution, it cannot happen. Anything cannot happen. Can I just speak? See, we are not. None of them have said that, like, we are leaving the panchayat. None of them have said that they are leaving the panchayat. Okay. All Rishabh only said, and he repeated, according to the 73rd and 74th Amendment of the Constitution, the Gram Sabha has been given more powers than the central government or the state government. Okay. This has been proved by the case that he mentioned, which is Kalangut Panchayat versus the state of Goa. This case went up to the Supreme Court, and in our very own Goa, they said that the Kalangut Panchayat will preside and their resolution will be taken up. Okay, it was going against the Goa government. All that they are saying, and we are also saying, is you take up the resolution, call for a vote of hands, and pass the resolution saying that tower should be investigated further. Until it's investigated, the work should be stopped. That's it. That's it. We are not saying that you all. It's being investigated. You can take a rest. All that you're saying. एक्चुअली मेन इशू आसलो तो टावराचो इल्लीगल टावर आसलो. इल्लीगल टावराक आमचे पंचायती स्टेट आमी मांडला. PWDकूय
रिकन्सिडर एडवर्सी बरें केला आनी आतां आमी ग्रामसभेत वचत थाराव घेतला की हें कितें चलता तें आमी PWD हेका व्हिडिओ घुमयतले आनी जे रेजोल्युशन आयज घेतला एगेन्स्ट द पॉलिसी ऑफ द गव्हर्मेंटाची ना ती पॉलिसी पळय विचार काडला तेजी आमी घेतला आनी व्हिडिओ आमी आमच्या ऑथॉरिटीक आमी कंसर्न हें सांगता कितले इश्यूज आसले आयज इशू पयली एकूच न्हू टावराचो एक्चुअली तो टावराचो देर इज अ कंप्लेन इशू म्हणून कांय ना देर इज अ लॉच्या कंप्लेन मीस एक्चुअली दे शूड सपोज कम टू द पंचायत ऑफिस आनी डिस्कस द मॅटर तोच तिचे चुकले आतां थंय तो पंचायतीन आमचे डिस्कस केले जाल्यार तो दीस मॅटर वील बी सॉर्ट जाता पंचायतीन हाडपाची गरजूच नासली तेका ग्रामसभेक सो देर इज अ थिंग सो ते फेल जाल्यार आमकां कॉन्टेक्ट करपाक आनी दीस पॉलिसी दॅट्स इट इज नॉट मेड फॉर द म्हणजे पंचायतीक लागला पंचायतीक कांयच रोल ना बट स्टील वी आर वीथ द पीपल ऑफ द पंचायत इज ओपोजिंग फॉर अ टावर नो पंचायत इज सपोर्टिंग द ऑब्जेक्शन रेज बाय द शंकरवाडी आणि स्पीड ब्रेकराची कितें म्हणलें तुमी ते स्पीड ब्रेकर हेजे ते स्पीड ब्रेकर आमी कलेक्टराक धाडला कलेक्टराची एनओसी घेवची पडटा मागीर स्पीड ब्रेकर एक्सिडेंट झोन या थंय आनी तो स्पीड ब्रेकर घालूंक मेळना ताका ओन्ली द सिग्नल बसोवचें पडटा युनिवर्सिटी आणि कितें मेजर इश्यूज आनी कांय ना हे इश्यू जे पळय आमी कितें आसा ते ऑलरेडी आमी सॉल्व केला पण आता टॉवराचेर कितें टावराचे आमी रिजॉल्युशन घेतला व्हिडिओ बरयता न्हू जाय तो व्हिडिओ जे ऑब्जेक्शन आमी व्हिडिओ बरयतले सो आमकां कितें करूंक टावराक आमकां रोलूच ना दॅट्स वाय वी आस्किंग हाय ऑथॉरिटी But till the video gives any suggestion or something. No, that will ultimately that will But tell the till that time this will not operate. Till that time. No. How it is operator ताका electricity notice कोण कनेक्शन गव्हर्मेंट दितलो म्हणून पंचायत दिवचे ना विल नॉट गिव एनी कनेक्शन एनओसी लायटीचे आमी दिवचे ना इफ गव्हर्मेंट डायरेक्टली दिल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल ना सो इफ तो गव्हर्मेंट आसा परत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कनेक्शन दिला दे विल ब्लेम पंचायत No cannot blame the government policy. Government is पंचायत आता पंचायती कोणी त्यांनी एनओसी मला बिल कोण घेऊ ना ते बिकॉज देर इज ऑब्जेक्शन तील ऑब्जेक्शन जाता आमी त्या एनओसी कितें देतो आनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान डायरेक्ट वचून सांगलें तेका बाबा एनओसी पंचायतीक बायपास कर जाल्यार पंचायत वॉट पंचायत कॅन डू नथींग सो दॅट इज पॉलिसी म्हणजे ते आमकां कन्सिडर करूंक येता दे हॅव टू कन्सिडर विलेज पंचायत बॉडी ऑल द काउंटर दे आर आमकां ते कोर्टार वता उबेर वता तुमी ऑब्जेक्शन कित्याक केला काय म्हणून वी हॅव विथ द पीपल नो ऑब्जेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट आनी वी आर विथ द रेजिडेंट आमकां तुमी आमी एगेन्स्ट पॉलिसी वता म्हणून गव्हर्मेंट आमकां ते करता वी आर द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट हॅज टू सेव अस नो हू वील सेव अस गव्हर्मेंट नाव दे आर ब्लेमिंग अस फायटिंग विथ अस हू आर कमिंग टू सपोर्ट अस गव्हर्मेंट इज कमिंग वेन दे आर मेकिंग द पॉलिसी दे हॅव टू सपोर्ट आमकां सांगपाक जाय दे हॅव टू कन्सिडर पंचायत दे हॅव नॉट डन दॅट फाल्यां आतां तिका इलेक्ट्रीक कनेक्शन दिलें विदाउट मागीर ते लोक आमच्या नांवान बोर्ड पाकतले नो दे कॅनॉट फायट गव्हर्मेंट सगळी फंक्शन डिपार्टमेंट पंचायतीक ब्लेम करूंक जायना दे हॅव टू त्याच फाटी तिका आतां तुमी वता आनी कन्सर्न ऑफिसराक हें दिया लेटर दिया एका टावराक दिनाका म्हणून ते येतात पंचायतीक सांगता एनओसी दिनाका म्हणून पंचायतीन विचारल्यार बील टीच अबाउट डेट न्हू आनी आय रोट द PWD सेईंग दॅट यू रीथिंक अबाउट द एनओसी विड्रॉ कर जाता जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम ना जाल्यार लोकां कडेन वता तूं फेस कर ना तूं कॉल कर तिका शंकरवाड्यान तूं हें कर सो अननेसरी आमकां ब्लेम हें करता पंचायतीन कितले इश्यूज आसले आयज इशू जाले खबर इशू एक्चुअली इशू कांयच नासले ऑल द क्वेश्चन विलेज पंचायत बॉडी लोकसभा आमची जी ग्रामसभा आसता ती क्वेश्चनाची आसता तिका प्रपोजल आसा प्रपोजल कोण धाडला ना ते कांय प्रपोजल ना कंप्लेन टावराची इट इज अ ऑब्जेक्शन इट इज अ लोकांनी ऑब्जेक्शन दिलेलें तेका आमी डिस्कशन केलां एक्चुअली दॅट नॉट द प्रपोजल एक्चुअली त्या प्रपोजल शूड ती पयलीं आमची हें आसता पळय पंचायत मिटींग त्या वचून तिणें येवन विचारपाचें नाव कितें म्हणलें सरपंच बाब जानू रोजारियो थँक्यू सर थँक्यू आय एम ॲडव्होकेट भूपेश प्रभुदेसाय आज आम्ही हांगा ग्रामसभेत आयिल्ले एज रिगार्ड्स द इशू वी हॅड टेकन अप अ इशू ऑफ रिगार्डिंग इल्लीगल टॉवर विच इज इन शंकरवाडी आय एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दी पीपल ऑफ शंकरवाडी कितें जाल्लें आमी एक कंप्लेंट दिल्ली आमी एक पंचायतीन एक कंप्लेंट दिल्ली एज रिगार्ड्स दी इल्लीगल टॉवर कितें जाल्लें की ते रातची काम चलतालें डिकींग चलतालें म्हणून आमी पंचायतीक एक कंप्लेंट दिली सांगलें की बाबा 2 टॉवर पयलींच आसा आनी तिसरो टॉवर हांगा कंजेस्टेड एरियेन थिकली पॉप्युलेटेड एरियेन नाका म्हणून जेन्ना आमी मार्चान कंप्लेंट दिल्ली
पण पंचायतीन कांयच करूं ना बिकॉज द कंप्लेंट वॉज अगेन्स्ट वन मिस्टर सुनील पॉय आनी ताजी बायल हू इज अ डेप्युटी सरपंच ऑफ तालिगांव विलेज पंचायत ऑफ तालिगांव पण ते पंचायतीन कांयच एक्ट करूं ना कांयच ना आनी इलिगल काम चालूच उरलें मागीर जेन्ना कंप्लेंट आफ्टर गिवींग अ कंप्लेंट दिवं एक्चुली म्हाका दिसता तांकां डायरेक्शन मेळ्ळें आसतलें संबडी घेवन काम मातशें बंद आशिल्लें पण सडनली पयर तेणी परत सुरू करून काम परत सुरू केलें आमी परत पंचायतीक रिक्वेस्ट केलें कांयच करूं ना देन तेणी आपलें म्हाका एक एनओसी दाखयली वीच सेज दॅट टावर इन्स्टॉलेशन इन चिंचोळे पूण जे टावराचें काम चलता तें शंकरवाडीन चलता आनी तेजेर सर्वे नंबर बी कांयच ना आमचें ऑब्जेक्शन सिंपल आशिल्लें की इतले लोकांक 101 लोकांक नाका 100-200 लोकांक जाल्यार तो थिकली पॉप्युलेटेड एरियान टावर जावपाक जायना म्हणून आमी एक ग्रामसभेक एक लेटर बरयलें की हो इशू आज हांगा डिस्कस जावचो ग्रामसभे मुखार आनी ग्रामसभेन कितें तरी रिजॉल्व करचें सेईंग दॅट अनलेस एंड अंटील की जे ग्रामसभा किंवा पंचायत एक्शन घेना तोपर्यंत तें काम बंद दवरचें आनी म्हणल्यार एक डायरेक्शन दिवचें आज हांगा ग्रामसभेन एक रेझोल्युशन घेतलेलें आसा की वॉट ग्रामसभा सेज इज अनलेस एंड अंटील की ते आमचे हे जे फॅक्ट्स चॅक करचे ना व्हेरीफाय करचे ना दे वील इश्यू अ डायरेक्शन ऑर अ रिक्वेस्ट टू द इंडस टावर्स कंपनी नॉट टू डू द फर्दर वर्क अशें ग्रामसभेन एक रेझोल्युशन घेतलेलें आसा सगळ्या लोकांच्या मुखार एक रेझोल्युशन घेतलेलें आसा पळोवया ग्रामसभेचें कशें इम्प्लिमेंट जाता आनी आमचें आनी रिक्वेस्ट आशिल्लें की सगळें तुमी व्हेरीफाय करा कित्याक थंय एक खूबच इल्लिगल एक्टिविटीज चल्ला ते गव्हर्मेंट लँड जाल्लें आसा आनी गव्हर्मेंट लँडान देर आर वेरियस इल्लिगल एक्टिविटीज गोईंग ऑन वॉशिंग सेंटर आसा मागीर ग्रिलाचें काम चलता आनी कार पॉलिशींग काम चलता खूब कामां चलता अशीं आमी तितलें आमचें आशिल्लें पयलीं आमचो मेजर रिक्वेस्ट आशिल्लो रिगार्डींग द टावर्स आनी सबऑर्डिनेट रिक्वेस्ट इज दीस बिकॉज दे आर क्लेमिंग इट टू बी देअर ओन लँड आमच्या म्हणण्या प्रमाणे द फूल स्ट्रेच फ्रॉम टीबी हॉस्पिटल टू शंकरवाडी इज एक्वायर्ड बाय गव्हर्मेंट फॉर अ पब्लीक पर्पज आनी ते इलिगल एक्टिविटीज करतात ते हितून चलता आज ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेतलेलें आसा आतां फुडें पळोवया कितें जाता थँक्यू व्हेरी मच Felicitation ceremony for our Padma Shri awardee, Mr. Brahmanan, and he also said that he's going to support football and encourage. And I also suggested something to him, saying encourage women into football, encouraging them, because a lot of our family members can't afford for a private coach. If Panchayat can organize a private coach and encourage young girls and boys to get free football coaching, I think so. Like our very own Padma Shri, we can have a lot of other superstars in Talegaon. So this is what I'm saying. I'm requesting all the people of Goa, whether you're working, whichever, if you all are residing here, participate in Gram Sabhas, because Panchayat is still alive, Gram Sabha is still alive. We can take decisions and protect our community and be part of it. And thank you to the media for coming and recording this. One more issue is the network tower. Yes. So what was that argument is heated in Gram Sabha? I think so. You can see I am also part of that same ward, and Advocate Bhupesh has clearly said that there is an illegal activity that is happening, the property wise. The sanctioning has been given in Chinchole, but it has been constructed in Shankarwadi. There is no survey number. So that is very important to be noted. Without a survey number being mentioned and another area being said, how you can put a tower in another place? He might have properties all over, but where permission is given, that has to be done. So that is the requirement of the public, is saying investigate and take a resolution over here, saying that this is not right, it has been done wrong, and so that if they are filing a PIL in court, the Gram Sabha resolution is a must, because that will hold weight, and the people around have supported this, and that can be even powerful act. Because as per the amendment of the 73rd and 74th Constitution Act is that the Gram Sabha still has power, and we should use this power, because it's likely not with the municipality. People have the power here. So when we don't want something, there's something illegal, and people come together, this resolutions help for PIL purposes. So I'm happy that after continuous insisting by the people that the resolution will be taken, and this is how we as public have to fight for our right. Thank you. आज आमची ग्रामसभा जाली ताळगांवची खूब तेंपान जानेवारीची जावपूच ना आनी जी एप्रिलान जावपाची आसलेली फायनल आतां जुनान जाल्या नेक्स्ट आतां रोखडी येतली आतां आज आमी कितें रिजॉल्व केलां इट वॉज अ गूड ग्रामसभा व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव पीपल पार्टिसिपेटेड इश्यूज बरे आहले डेवलपमेंटल इश्यूज आतां एक दोन जे इश्यूज आसा पळय न्ही वन ऑफ द इश्यू इज तो आयलो की मोबायल टावर घालपाचो थंय तो एक
शंकरवाडी खंय तरी एक मोबायल टावर येता तो मोबायल टावर घालचो काय ना इंडस म्हणून कितें कंपनी कितें घालता आतां आमकां कितें कळालां आय ऑल्सो डीड नॉट नो दी ऑल द फॅक्ट्स ऑफ द केस बट आमकां कितें कळ्ळां की जे सर्वे नंबर आसा पळय न्ही ते हेजो त्या एनओसी सो कॉल्ड एनओसी ग्रांट केला PWD म्हणटा पळय त्या एनओसीचे सर्वे नंबर ना आनी तें दिलां खंय चिंचोळ्यान आनी इन्स्टॉल करता ते हांगा खंय आमचे शंकरवाडी वीच इज नॉट पॉसिबल मोर इम्पॉर्टंटली कितें आसा जी एक पॉलिसी आतां फ्रेम केल्या आनी दॅट पॉलिसी म्हाका दिसता ती पॉलिसी आसा पळय न्ही इज हाफ हार्टेड दॅट पॉलिसी मोबायल टेलिकॉम पॉलिसी कितें केल्या पळय इज नॉट अ प्रॉपर पॉलिसी बिकॉज ती पॉलिसी दॅट पॉलिसी ओवरराइड्स द पावर्स ऑफ द पंचायत एंड द ग्रामसभा वीच कॅनॉट बी द केस बिकॉज आफ्टर ऑल जे टावर्स जे घालता पळय न्ही त्या टावरचो तो इशू आसा रेडिएशन इज अ रियल इशू आनी आतां विथ स्पेशली विथ 4G जावन 5G येता पळय न्ही दॅट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम कोण पळयना तेजेर दुर्लक्ष करता कित्याक वी आर ऑल इंट्रस्टेड इन मोबायल फोन्स आमकां दिसता कनेक्टिविटी वाडपाक जाय म्हणून जे टावर्स घालता पळय न्ही स्पेशली इन लोकॅलिटीज वेर इट इज इनहॅबिटेड बाय पॉप्युलेशन त्या मोबायल टावर्स ते घालूंक उपकारना सो आज आमी रिजॉल्व कितें केलां इनफॅक्ट वी वर ऑल वर टेलिंग द सरपंच दॅट कितें करपाचें की रिजॉल्युशन अशें घेवपाचें की ग्रामसभा म्हणटा आमकां तो टावर थंय नाका आनी टू बी फेअर टू दी अदर सायड ऑल्सो पेंडींग दॅट इन्क्वायरी वी वॉन्ट दॅट इन्स्टॉलेशन टू बी स्टॉप फोर्थवीथ म्हणजे आतां इमिजिएटली नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सो फार एज दॅट मोबायल टावर इज कन्सर्न शूड गो ऑन okay but sarpanch somehow is reluctant he has his own reasons maybe I think he will explain it better but gram sabhen resolve kela gram sabhen unanimously sangla to mobile tower asa shankarwadi yeda to yong उपकरणा so that was a major issue as त्या gram sabhen हय आतां फायनली ते कितें म्हणटा पंचायत विल रिक्वेस्ट द कंपनी टू स्टॉप बट आय थिंक इफ यू आस्क मी दिस देर इज नो लँग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट इन सो फार एज पंचायती राज एक्ट इज कंसर्न इट इज द पंचायत आयदर यू आर कन्फर्मिंग टू द लॉ सो देयरफॉर यू आर अलाउड एंड इफ यू आर नॉट कन्फर्मिंग टू द लॉ यू आर डिरेक्टेड टू डू समथींग और नॉट टू डू समथींग रिक्वेस्ट ना पूण तरी पूण ते म्हणटा की आमी रिक्वेस्ट करतले तांकां सो यू कॅनॉट डू एनीथींग मोर दॅन दॅट आय मीन एज ग्रामसभा मेंबर्स वी कूड नॉट डू मोर दॅन दॅट थँक्यू